बकर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मैदान में आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने वाले एमएनए डॉक्टर अफजल ढांडला की एक ऑडियो भकर के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अब वो ऑडियो सुने और उस ऑडियो के बाद में आपको 5 बड़े दिलचस्प तरीन पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स को सुनना भकर की आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप ये ऑडियो सुने और उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। मेरी तमाम अवामी खिदमत महाज के दोस्तों से गुजारिश है कि जो नईम इकबाल ने बचपने का सबूत देते हुए आमिर इनायत शाहानी के ख़िलाफ़ बयान दिया है, उसकी सख्ती से तरदीद करते हैं हम और उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये किसी ढांडला ख़ानदान के ज़िम्मेदारान में से किसी का मौक़िफ़ नहीं है। शाहानी ख़ानदान और ढांडला ख़ानदान एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और एक दूसरे के निहायत ही काबिल एहतराम हैं। जहाँ तक आमिर इनायत शाहानी का ताल्लुक़ है तो वो हमारा छोटा भाई है, हमारे ग्रुप का एमपी है और हम उसकी बेपनाह इज़्ज़त करते हैं और उसके बारे में कोई भी घटिया बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नईम खान ने बचपने का सबूत दिया है और ढांडला ख़ानदान का ये वतीरा नहीं है कि वो ऐसी घटिया ज़बान किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। और हमने तो कभी अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ भी घटिया ज़बान इस्तेमाल नहीं की। क्या जाए कि शाहानी ख़ानदान के ख़िलाफ़ हम कोई ऐसी बात करें। आमिर इनायत खान नहायत ही मेहनती और हर दिल अज़ीज़ एमपी है अपने हलके का और हमारा इत्तेहादी है, हमारा छोटा भाई है। हम उसका तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं और उसके बारे में इस किस्म की कोई गुफ्तगू ये ढांडला ख़ानदान का मौक़िफ़ नहीं है और ना ढांडला ख़ानदान के ज़िम्मेदारान का मौक़िफ़ है। हम इस बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और नईम इकबाल से कहते हैं कि इस किस्म के बचगाना बयान मीडिया में नहीं आने चाहिए। अगर शाहानी ख़ानदान का और ढांडला ख़ानदान का आपस में कोई इख्तलाफ हो या कोई गिला हो तो आपस में बैठ के किया जा सकता है। हम मीडिया में इस किस्म की बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते और ना ये तरीक़ा है। इससे जो उसका बयान है सिर्फ़ ढांडला ख़ानदान को नुकसान पहुंच सकता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ऐसे बयानात से। हम एक दफ़ा फिर मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि ये मौक़िफ़ नईम इकबाल का ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है। ढांडला ख़ानदान के ज़िम्मेदारान में से चाहे वो मैं हूँ, ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला साहब हैं, अली ख़ान हैं या जितने बड़े हैं, हम हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हम आमिर इनायत शाहानी की बेपनाह इज़्ज़त करते हैं। एमएनए भकर डॉक्टर अफजल ढांडला की ये ऑडियो आपने सुनी। ये ऑडियो उस वक्त सामने आई है कि जब ढांडला ग्रुप के ही मरकजी रहनुमा नईम इकबाल ढांडला ने ढांडला ग्रुप के साथ अलायंस करने वाले आमिर इनायत शाहानी के बारे में बड़ा सख्त बयान दिया। वो बयान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसके बाद अब एमएनए भकर डॉक्टर अफजल ढांडला की ये ऑडियो सामने आई है। मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ढांडला ख़ानदान को भी सोचना है, शाहानी ख़ानदान को भी सोचना है, इन दोनों ग्रुप्स के लोगों को सपोर्ट करने वालों को भी सोचना है, इनके मुखालफिन को भी सोचना है और आवाम को भी सोचना है। अब मैं आपको कुछ रियलिटीज़ बताता हूँ। नंबर 1, आपने सोचना है कि कुछ अर्सा पहले यानी कि माजी के अंदर भकर नेटवर्क ने साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह शाहानी का इंटरव्यू किया था और उसके अंदर उन्होंने अवामी खिदमत महाज ग्रुप के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में सख्त अल्फाज कहे थे, जिसके बाद नईम इकबाल ढांडला का बड़ा सख्त बयान सामने आया था कि शाहानी हाउस में तो गधे घोड़े होते हैं। इसी तरह का मिलता जुलता उनका बयान आया था। एक मरतबा फिर से भकर नेटवर्क ने साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह शाहानी का इंटरव्यू किया। उन्होंने ढांडला ख़ानदान समेत अपने कज़न समेत जो इस वक्त एमपी हैं आमिर इनायत शाहानी से समेत, उन्होंने अवामी खिदमत महाज को बड़ा ज़्यादा सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ामात लगाए। जिसके बाद एक मरतबा फिर से नईम इकबाल ढांडला का एक ऐसा बयान सामने आया है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी आमिर इनायत शाहानी के बारे में आवाम के ज़हनों में बहुत सारे खदशात, बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब ने अपनी इस ऑडियो के अंदर कहा है कि जो नईम इकबाल ढांडला का बयान है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिविजुअली ये बयान दे रहे हैं। जबकि भकर नेटवर्क से जब नईम इकबाल ढांडला ने बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ मिलकर जो शाहानी ख़ानदान के उस उम्मीदवार को सपोर्ट करने से इनकार करूंगा कि जो उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन के अंदर ढांडला ग्रुप के साथ अलायंस करने के नतीजे में मैदान में आएगा। यानी कि ढांडला ख़ानदान के जो रहनुमा हैं,
ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے, اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ہمارے گروپ کی طرف سے, نعیم اقبال ڈھانڈلا نے یہ کہا کہ ہمارے گروپ کی طرف سے نہیں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا, کیونکہ پہلے بھی ایسے بیانات آتے ہیں اور ان بیانات کے بعد یہی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اب اس بار آئی ہیں. اس کے بعد کیا ایک عوام کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نعیم اقبال ڈھانڈلا خاندان کے اندر اتنے زیادہ مضبوط اور عوام کے اندر اتنے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں کہ ڈھانڈلا خاندان کے اندر بہت بڑی بڑی اہم شخصیات بھکر بھر کی جو سیاست کی ایک بڑی معزز اور بزرگ شخصیت ہیں, ایک رہنما ہیں سابق سینیٹر ظفر اللہ ڈھانڈلا, اس کے بعد ایم این اے بھکر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا, اس کے بعد عبداللہ ڈھانڈلا, اس کے بعد سعید علی پرویز ڈھانڈلا. اتنی اہم شخصیات کے ہوتے ہوئے نعیم اقبال ڈھانڈلا ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو مذمت کرنی پڑ جاتی ہے. کیا واقعی ڈھانڈلا خاندان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ یا ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں وہ اسی طرح سامنے آ رہے ہیں, یا جو ڈھانڈلا خاندان ہے یہ سب کچھ جان بوجھ کر اس لیے تو نہیں کر رہا ہے کہ نعیم اللہ شاہانی کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ نعیم اللہ شاہانی عامر عنایت شاہانی کے کزن ہیں, اور وہ جب بھی بیان دیتے ہیں وہ عوامی خدمت محاذ گروپ کے ڈھانڈلا گروپ کے خلاف دیتے ہیں, جبکہ عامر عنایت شاہانی اور ڈھانڈلا گروپ کا اتحاد ہے, ان کا الائنس ہے. تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر یقینی طور پر ڈھانڈلا گروپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, اور پھر وہ اپنی تکلیف کا ازالہ اس طرح سے کرتے ہوں گے کہ اپنا ایک نوجوان آگے لے آئے, وہ شاہانی خاندان کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں, شاہانی خاندان کے بارے میں عوام کو وہ باتیں بتاتا ہے کہ جو سامنے ان کے خیال میں نہیں آنی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کیا جاتا بار بار کہ عامر عنایت شاہانی اپنے کزن کو کنٹرول کرو. اگر آپ اپنے کزن کو کنٹرول نہیں کرو گے, اگر وہ اسی طرح ہی ہمارے اوپر الزامات لگاتا رہے گا, ہمارے خاندان کے سیاست کے حوالے سے سوالات اٹھاتا رہے گا, تو پھر ہمارے بھی نوجوان ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ان کے بھی جذبات قابو میں نہیں رہتے ہیں, وہ بھی اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں, وہ بھی اس طرح کے بچپنے کر جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب نے کہا کہ انہوں نے بچپنا کیا, تو وہ بھی اس طرح کے بچپنے کر جاتے ہیں. تو یہ پاسبلٹیز بھی تو ہیں, ان کے اوپر ضرور سوچنا ہے. اور جو سب سے زیادہ اہم اور آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم پی عامر عنایت شاہانی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی شخصیت بن چکے ہیں کہ کچے کے اندر انہوں نے بڑا ووٹ بینک مضبوط کر لیا ہے. نوانی خاندان کے, نوانی گروپ کے بہت سارے علاقوں کے اندر ان کا اثر و رسوخ بن چکے ہیں, وہاں پر ان کی ووٹ اور سپورٹ بن چکے ہیں. ڈھانڈلا خاندان جس کو ڈھانڈلا خاندان کا گڑھ مانا جاتا تھا, بہت سارے ایریاز ان کے اندر شاہانی صاحب, ایم پی عامر عنایت شاہانی بڑے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا ایسے حالات کے اندر کہ جب ایک جانب ایم پی عامر عنایت شاہانی اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جو ڈھانڈلا خاندان ہے ان کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوں کہ ایک بندہ بیان دیتا ہے اور پھر اسی گروپ کے رہنما اس کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں جو کمزوری کی علامت ہے, تو کیا یہ سب اس لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ عامر عنایت شاہانی کو ان کی لمٹس کے اندر رکھا جائے کہ آپ کے جو علاقے ہیں, آپ کے جو ایریاز ہیں, اپنے ان ایریاز تک محدود رہیے. ڈھانڈلا گروپ کے ایریا کے اندر آ کر اگر آپ اپنا ووٹ بینک بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں آپ سب نے سوچنی ہے, ڈھانڈلا گروپ کو, شاہانی گروپ کو سپورٹ کرنے والے لوگوں نے سوچنی ہے, بھکر کے سیاست دانوں نے سوچنی ہے, بھکر کے صحافیوں نے سوچنی ہے, بھکر کی یوتھ نے سوچنی ہے, تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ بھکر کے اندر مستقبل میں سیاست کس رخ پر جائے گی.